Okay, sistem taktikal Liverpool untuk next season aku rasa akan berubah banyak ah. Okay, sebelum ni kita buat untuk version Man City sebab dia sign Erling Haaland, buat Arsenal sebab dia sign Gabriel Jesus, and yang paling penting sekali kita kena buat untuk Liverpool sebab sebelum ni Klopp tak pernah main target man number 9. Sekarang dia ada sign Darwin Núñez. Aku rasa great indication Liverpool akan buat big changes lah untuk season akan main ni. So untuk recap balik, Liverpool dah sign Darwin Núñez, big signing, aku rasa player yang termahal dalam sejarah Liverpool. And then Calvin Ramsey right back, and Fabio Carvalho aku rasa player yang akan main peranan penting juga untuk number 10 Liverpool ni. So first soalan sekali lah, formation apa yang Liverpool akan guna untuk season depan? Okay, fans Liverpool termasuklah aku rasa berpendapat yang sebenarnya Klopp ni dia dah mungkin untuk season baru ni dia akan tukar kepada formation favourite dia, iaitu 4-2-3-1. Formation yang dia selalu main dekat Dortmund dulu, tapi dekat Liverpool aku rasa dalam total 400 game dia manage tu, dia cuma boleh buat 30, dia cuma main 30 game lah, 30 match lah dengan 4-2-3-1. Sebabnya Liverpool, Klopp lah, Jurgen Klopp dia nampak dia flirted with the idea of 4-2-3-1 ni dah lama dah. First kali macam aku cakap lah, masa dia first masuk Liverpool dulu, Liverpool ada Divock Origi, Liverpool ada Sturridge. Jadi dia main 4-2-3-1, dan dekat bawah tu tiga player tu player yang aku rasa interchangeable lah in term of number 10, Lallana, Coutinho dengan siapa seorang lagi Firmino kira boleh bertukar-tukar. Jadi dia tak ada pure winger yang boleh score. Tapi sekarang ni bila dia ada Salah, dia ada Mane, kemudian 4-3-3 pun sekarang ni aku rasa niche lah untuk mana-mana high pressing punya team kan. Jadi dia tukar 4-3-3. Tapi bila mana season depan dia dah beli Darwin Núñez dengan beli Fabio Carvalho. Darwin Núñez aku tahu dekat Benfica pun memang dia dah biasa main front three, dia dah biasa main left winger, dia biasa main striker. Tapi untuk Fabio Carvalho ni aku rasa macam menarik bila kita tengok profile dia. Sebabnya kalau tengok tu, dia dekat Championship dia skor total 18 gol dengan assist dia buat. Dan yang paling ketara sekali, dia ni bukannya seorang yang kreatif, tapi dia seorang goal getter. Aku rasa profile tu lebih kepada second striker lah, yang kalau hang perasan dulu Dele Alli naik dengan James Maddison daripada Championship, dia naik macam tu lah, dia akan masuk ke dalam kotak, dia buat late running dan dia score. Jadi bila hang gunakan player macam tu untuk main dekat midfield, aku rasa macam rugi lah kan. Rugi lah sebab hang perlukan gol, sebab Sadio Mane dah tak ada. Yang kedua, kalau hang tengok profile midfield Liverpool, kita boleh nampak perbezaan dia. Contohnya kalau untuk crop yang muda ni, Harvey Elliott, Curtis Jones dengan Fabio Carvalho ni, depa ni boleh main dekat across number 10, depa juga boleh main midfield. Jadi dekat situ kita boleh tengok kalau kata position 4-2-3, 3 tu dekat hole number 10 tu. Okey, contohnya depa akan isi dekat situ. Kemudian untuk bahagian crop tua-tua ni, contohnya Naby Keita, Thiago, Fabinho dengan Henderson, depa ni at one point of their career, depa dah biasa main double pivot. Jadi aku rasa dah boleh isi dah position tu. Dan kalau tengok tu, Firmino pun boleh main second striker. Jadikan aku rasa teori 4-2-3-1 tu makin kuat lah. Yalah, kalau tanya pendapat aku lah, aku rasa the idea of Liverpool nak main number 10 ni dah dengar daripada 2 season lepas, tak silap aku. Sebab ada Klopp kata yang dia nak tarik Firmino main number 10. Dah banyak season dah kita dengar. And aku rasa a point of concern yang fan akan naikkan, akan arise lah kan. Siapa yang akan main number 10? Yang tu lah topik. Sebab number 9 memang dah tahu lah, dah Hansen blockbuster striker. And sampai total package 85 juta kan, Darwin Núñez. So number 9 memang clear cut dah, dia akan main. So topik of number 10, as a starter, hang cakap player muda Fabio Carvalho, lepas tu Harvey Elliott. Aku rasa ni mungkin bagi chance untuk Firmino lah. Sebab sekarang ni Firmino ada chance untuk belah kan. Juve interested untuk beli dia. So sekarang dia pun macam tengah pikir-pikir je. Sebab Liverpool open, dia nak stay tak apa, dia nak pindah pun tak apa. Tapi kalau dia stay, akan bagi major boost lah untuk Liverpool. Sebab kalau hang try Fabio Carvalho, hang try Harvey Elliott kan, untuk dalam big game, mungkin dia pun tak step up sebab player muda lagi. Tapi aku rasa Firmino banyak kali dah lah proof yang Liverpool, dalam game Liverpool ni dia big game changer kan, dalam big games lah. Okay, yang tu pasal number 10. So sekarang ni kita tahu Liverpool akan change formation next season. Macam kita buat untuk game Man City, kita tanya, okay, Man City tak pernah pakai target man number 9 yang tinggi. So aku tanya hang, chance creation apa berubah tak? Method of chance creation. So sekarang untuk Liverpool pakai target man number 9,
tinggi 187 cm dari Nunes. Adakah method of chance creation Liverpool akan berubah? Outlet chance creation tu akan berubah? Aku rasa Liverpool akan still gunakan outlet mereka, iaitu wide outlet lah daripada fullback, kedua-dua fullback lah. Dan kalau kita tengok pun trend season lepas pun dia dah bertukar sikit peranan dia masuk ke dalam lebih kurang macam number 8 macam tu kan. Jadi peranan tu aku rasa wide outlet tu still sama chances creation lah. Cuma dekat tengah tu, dekat tengah tu season lepas Liverpool gunakan Thiago ni dia boleh buat deep chances creation. Yang tu yang paling bahayanya. So bila dia tak ada tu aku rasa terbantu sikit Liverpool punya ni. Sebab kalau hang tengok peratusan chances yang Liverpool create pun memang dekat tepi kiri kanan, memang ketara. Dekat tengah tu aku rasa bottom banyak dekat half space. Betul. Aku rasa bottom 6 club dalam EPL kalau daripada segi midfield, daripada segi tengah-tengah tu Liverpool bottom 6 dari EPL. Maksudnya memang chance creation aku rasa tak berubah lah. Takkan berubah. So outlet akan datang daripada Trent Arnold. Okay, based on last season, untuk formation Liverpool, kita tahu Liverpool start with 4-3-3. So fan dah nampak dah how Liverpool defend bila in transition tau. Kita tahu Liverpool start with 4-3-3. Trent takkan end up dekat right back lah. Dia akan main advance forward, dia akan advance lah dekat sebahagian kanan tu supaya dia boleh create chance. So fan dah faham dah macam mana Liverpool defense bila start dengan 4-3-3. So now 4-2-3-1, macam mana Liverpool akan defense lah. Sebab considering now kita ada extra midfielder in number 10 tu. Number 10 tu mungkin dia tak akan commit defensively as before. So macam mana defensively Liverpool akan prepare? Sebabnya formation 4-2-3-1 ni kita boleh juga kata lebih kurang formation 4-2-4 lah. Yang selalu Liverpool buat. Liverpool banyak kali lah kalau macam nak tembuhi low block ke, mereka akan main 4-4-2 ataupun 4-2-4 lah. 4-2-4. Jadi daripada segi defensif tu aku rasa tak banyak berubah ke. Sebab Liverpool dekat bahagian belakang pun memang Fabinho, Thiago, Virgil van Dijk dengan Konate lah. Keempat-empat player ni dia pun boleh cover area yang sangat luas. Macam Fabio dengan Thiago tak ada speed, tapi keempat-empat player ni dia pun boleh cover area yang luas. Cover area yang luas dia pun boleh running as a unit lah. Formation, bila team mana start formation tu, bila menyerang formation tu akan adapt, dan bila defense formation pun akan adapt lah. Macam Fabinho as CDM, bila tengah defense dia tak ada lah main CDM ataupun number 10 dia akan drop menjadi centre back. Itu lah basically cover untuk Liverpool lah. Okay, so next season kita tahu rule 5 subs finally implement dalam Premier League. Sebelum ni dekat semua liga dah pakai, Premier League tangguh lagi. Team yang aku nampak so far betul-betul prepare since last season kalau adapt dah 5 subs ni, Liverpool dengan Man City. Squad adapt memang, yalah Liverpool tak ada lah adapt macam City, tapi Liverpool punya front line tu memang dah completely ready lah untuk 5 subs ni. City of course dah ready kan. So now kita ada 5 subs kan. Apa backup plan untuk Liverpool lah dalam game yang susah-susah ni? Sebab kita kena expect tim bawah ni depa pun ada juga backup plan. So kalau Liverpool ketinggalan ke apa backup plan formation Liverpool lah dengan choices yang Liverpool ada up front? Okay. Fans Liverpool lah, kalau kata contoh yang macam kalah ke ataupun seri yang aku selalu tengok depa demand backup plan ni lah. Backup plan contohnya macam midfield yang boleh score daripada jauh. Dia kata apa benda ni, midfield ni semua score, semua jenis nak masuk dalam kotak, gelintir-gelintir baru shoot apa semua kan. Depa demand number 8 yang boleh shoot kan. Tapi okay, Liverpool tak beli number 8 yang boleh shoot. Okay, fine. Kemudian depa kata kalau tak ada player kan, tak ada player ni main cross banyak-banyak kiri kanan, main cross tapi tak ada orang tanduk, apa guna? Sekarang ni Liverpool dah beli Darwin Nunes. Darwin Nunes ni aku rasa kita boleh anggap dia bukannya target man, tapi aku rasa Liverpool boleh jadikan dia sebagai focal point di mana dia backline lawan dia tak tahu sama ada dia nak push ke depan ataupun dia nak stay ya. Bila stay makin ke dalam tu makin mudah lah Liverpool nak push kan. Jadi aku rasa Liverpool akan banyak gunakan 4-4-2 formation yang Klopp suka. Sebab dia akan throw in another player untuk ke depan tu, and then datanglah bola kiri kanan semua, and then Darwin Nunes ataupun Luis Diaz mereka boleh finish the chance. Yalah, aku tanya soalan ni sebab mungkin fan takut Origi tak ada dah. Betul. Origi akan selamat kan kalau game gol-gol susah. Origi tak ada Minamino tak ada kan. Okay, so let's say kalau 4-4-2 atau 4-2-4 siapa yang akan expect untuk start as the front two? Adakah Diogo Jota akan involve in the mix? Aku rasa Diogo Jota bukan Salah. Ya. Sebenarnya Salah pun boleh jadi juga, sebab Salah kita nampak dia sebagai right winger, tapi kalau perasan role dia tu lebih kepada central lah. Jadi boleh jadi juga dia akan throw in, kalau contoh Diogo Jota daripada sub kan, dia akan masukkan ke dalam, kemudian Luis Diaz, Darwin Nunes
Salah dan kemudian mungkin Diogo Jota lah dia jadi lah. Okay, so let's be honest lah. Kita buat video ni sebab of course Darwin Núñez. Kalau Liverpool style striker biasa-biasa, kita tak ada lah nak buat video ni, nak discuss apa kan. Tapi aku rasa tak complete kalau kita tak cakap apa speciality ataupun apa ability Darwin Núñez lah. Okay, aku as a fan sana, sebelum ada rumours dengan Liverpool, aku rasa dalam period Januari lepas Arsenal miss on Vlahovic, aku rasa sebelum season ended kot, dalam maybe like March ataupun April, sebelum Benfica lawan Liverpool, ada rumours tau Arsenal dengan Núñez ni. So aku macam study lah, tengok video dia apa semua kan. Pasal tu hang pun doubt dengan dia. Aku tahu aku okay Darwin Núñez ni, sebab ability dia tu rare. Sebab dia laju, lepas tu tapi dia tinggi. Dia tak ada tinggi 19 ke atas, 187, which is aku rasa just nice lah. Tinggi lebih daripada 185, dia boleh score header, dia boleh dribble, volume shoot dia yang tinggi. So aku rasa dia complete striker lah. So as a fan Liverpool yang dah buat analisis lah, anda baca thread, anda tengok chart, apa special ability yang dia boleh offer untuk squad Liverpool. Okay, apa yang aku nampak yang Liverpool membuat aku rasa Liverpool tertarik nak beli dia ni, sebabnya dia boleh, role dia tu dia boleh terus masuk ke dalam role yang Sadio Mane main season lepas, which is aku rasa left half space tu dia boleh isi. Tapi dalam masa yang sama, dia juga bila dah start semua attack kan, dia juga boleh masuk ke dalam kotak. Aku rasa yang tu specialty dah. Dan kita juga boleh excited lah dengan, aku rasa dengan dia punya dribbling dah. Walaupun nampak ada video kan, nampak dia dribbling dia macam awkward gila kan, sebab dia dengan posture badan dia yang besar apa semua kan. Tapi sebabnya dia punya dribbling style dah membuatkan banyak completion yang dia boleh buat kan. Dan of course aku rasa finishing dia yang paling mahal lah. Tapi macam season lepas, kalau tengok expected goal dia overperform. Aku rasa dalam 10 gol kot. Jadi season ni mungkin margin yang tak healthy benda tu aku tak nampak benda tu sustainable. Season ni mungkin aku nampak dia punya numbers turun sikit, tapi dia akan still score mungkin dalam 20 gol macam tu lah. Kita sembang pasal Darwin Núñez boleh dribble. Hang pun cakap dia boleh jadi pengganti Mane drift outside. Mungkin ada fan yang hanya kenal dia masa Benfica, tak ada study back story. Dia sebenarnya masa ke Almeria, dia main left winger. Masa ke academy pun dia main left winger kan. So back story dia adalah seorang left winger, basically inside forward lah. So dia boleh create, dia boleh dribble, dia boleh cut inside. Yang tu yang mahal dah. So macam aku pernah cakap dalam video sebelum ni, hang nak cari natural striker zaman ni susah. Sebab aku rasa like past 10 years senang cari striker, sebab mereka semua growing up ada last R9 Ronaldo. Lepas tu mereka start main daripada academy sebagai striker. And then aku rasa maybe like 5 years back banyak wingers. Kalau hang perasan banyak inside wingers. Sebab mereka growing up idolizing Lionel Messi, sebab dia macam right winger main kat inside, and then Ronaldo and left winger main kat inside. So banyak yang talent sekarang ni, tahu banyak flooding kat mana, dekat both wingers. Dekat wingers. So macam hang nak cari natural striker sangat susah. So zaman sekarang ni kalau hang nak top quality striker, macam tu lah, kena cari macam Darwin Núñez yang converted daripada winger ke striker, yang ada physical ability untuk main striker tau. Okay, itu pasal Darwin Núñez lah. Now kita kena cakap pasal the main character, the main superstar dalam squad Liverpool, Mo Salah lah. Dia agree untuk stay. And kita tahu Mane dia tak mau stay, dia kontrak habis, dia nak pindah. Salah dia kata walaupun kontrak dia tak resolve, dia nak stay. So finally berjaya untuk dia stay. Tapi yang paling best sekali statement daripada Jurgen Klopp lah, dia kata more to come from Mo Salah. And so soalan aku, last season, beginning of season, August sampai January ataupun sampai December, world class performance daripada Mo Salah dengan goal contribution, assist dia, number of goals dia, Ballon d'Or performance. Lepas tu ada intervention lah, ada interception sikit middle of season, dia pergi AFCON. Lepas tu kalah final, emotionally drained. Lepas tu main balik kat Liverpool, Egypt tak qualify ke World Cup. Lepas tu numbers dia dalam second half of the season tu tak tally dengan first half of the season tau. Aku tak cakap pasal underlying start lah, aku tak cakap pasal shot on target, aku tak cakap pasal itu. Conversion, aku tahu number dia still very good, tapi conversion rate dia menurun. So apa yang Liverpool perlu buat lah untuk elak this from happen? Aku rasa season lepas tu yang dia main balik tu sebab mungkin boleh jadi sebab overplayed. Benda ni pun kalau tengok dalam EPL pun memang banyak. At one point yang sebelum dia pergi AFCON tu, memang aku rasa dia top 3 kot yang paling main banyak. Yang dia ada tu aku rasa centre back ke macam tu kan. Jadi boleh nampak kat situ. Sebab season lepas pun memang Liverpool menang 3-0 ke, menang 4 biji ke, still Salah akan main juga. Sebab apa? Sebab dia target untuk dapatkan, aku rasa top scorer lah. Dan
mungkin kita boleh kata agak sebab kontrak lah apa semua. Jadi benda tu dah sorted lah. Aku rasa season depan ni apa yang kita boleh expect, Mohamed Salah back to normal lah, which is goal scoring form dia meningkat apa semua kan. Sebab kalau tengok tu dia punya target dia sendiri kata Ballon d'Or, walaupun kalau kata season ni dia tak dapat kan, memang for future memang dia target dia akan aspire to be the best one lah. Itu lah mentality kita nak dekat on mentality lah. And then aku rasa pasal apa part of numbers dia dry up, yalah emotionally very hard. Dia adalah kalah pada AFCON, kalah final, lepas tu tak qualify ke World Cup. And aku rasa part of it selain daripada contract situation lah, aku rasa dia himself rasa goal scoring burden tu ada kat dia. Tapi Liverpool, aku suka structure Liverpool sebab bila Salah score, dia ganti orang lain untuk skor lah. Lepas tu bila musim dia tak skor, lagi Jota start scoring. And then Sadio Mane second half of the season, main false nine, main striker start scoring kan. Aku harap next season Salah tak ambil burden tu untuk dia, and then sharing the responsibility. Dah tahu sekarang Liverpool dah beli prime number 9. Number 9 yang memang track record dah kat Benfica, skor sampai 30 gol per all competition kan. So at least lah aku harap Darwin Nunez boleh skor 20 gol macam tu. So Salah pun boleh deliver, bukan saja boleh skor, boleh assist, so that output dia tu lebih more consistent lah. Tak ada dalam first half of the season tu banyak, terus second half of the season dry up. Aku harap macam at least kalau ada goal drop dia pun stand maybe like 1 ataupun 2 games je kan. Okay, so now first 11 untuk Liverpool lah next season. Okay, first 11 okay lah. Kita main teori 4-2-3-1 lah. 4-2-3-1 okay. Alisson, first kali Alisson. Kemudian aku expect Konate dengan Van Dijk akan jadi pairing. Konate, Van Dijk, left back Robertson, Trent, kemudian Thiago Fabinho. Depan tu aku rasa tak tahu lah, big shout lah, tapi aku rasa macam Fabio Carvalho akan main number 10. Number 10. Dia mungkin aware tak, tapi aku rasa in the long run mungkin dia akan main kat situ lah. Kemudian Luis Diaz, kanan Salah, kemudian Darwin Nunez. Aku rasa nak cakap Firmino start sebagai number 10 pun macam tak sure lah kan, tak sure. Tapi aku rasa kita boleh tengok masa pre-season nanti lah. Kita record video ni hari Senin, so akan go on hari Selasa. So malam ni mereka akan lawan hari Selasa malam kan. Tengok macam mana Liverpool fit in. Kalau based on pre-season ni Fabio Carvalho nampak ready ke apa, aku tak terkejut lah kalau EPL start nanti dia main sebagai first 11. Unless tiba-tiba dia beli Jude Bellingham. 4-3-3 balik lah. Tak. 100 juta tiba-tiba Dortmund nak discount lah, tinggal 50 lah. Okay, prediction untuk Darwin Nunez lah. Berapa dia boleh score dalam EPL dan berapa in all competition? Aku rasa EPL dia akan score dalam 18 gol. 18 gol. Okay. 18 gol. All competition mungkin dalam 26, 27. Tu aku punya prediction lebih kurang. Aku rasa dalam EPL 18 ke 20, all competition 25 ke 27. Yang tu range ku untuk Darwin Nunez. Tapi still aku tak ada lah expect dia untuk sampai that level sebab aku still faham ni adalah first season. First season dia, tapi itu aku harap dia boleh deliver that number. Kalau dia deliver that number tu good enough lah untuk aku. Sebab Klopp pun dia cakap, dia kata no pressure on this kid, dia kata sebab depa sign dia bukannya untuk setahun tapi untuk 6 tahun, 5 tahun. Dah gaji murah kan. So still okay. Alright guys, setakat ni sajalah kami punya review untuk structure Liverpool untuk next season. Aku rasa memang strong point lah Liverpool akan tukar ke 4-2-3-1. Hampa cuba komen kat bawah, adakah structure ni yang fan Liverpool suka ataupun tak. Kalau hampa tak tengok lagi edisi untuk Arsenal dan juga untuk edisi Man City, di mana kami discuss macam mana Arsenal nak fit in Gabriel Jesus, macam mana City nak fit in Erling Haaland, boleh check out lah lepas video ni. Guys, tolong subscribe channel Jugarawala TV. Tolong kami untuk reach 40k sub sebelum kita ke World Cup bulan 11 nanti. Jangan skip iklan. Jangan skip iklan sebab kami tak beli flight ticket lagi ni. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care. Peace.